ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କଟକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଫାର୍ମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଧାନ ଫସଲରେ ହାନିକାରକ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ତଥା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। उक्त प्रदर्शनी रे 50 रु ऊर्ध्व चाषी जोगदी तालीम नेथिले। अनुष्ठान प्रधान वैज्ञानिक तथा प्रकल्पर मुख्य डॉक्टर सुमंत कुमार मिश्र समस्त को स्वागत करथिले। धान फसल रे विभिन्न प्रकार पोकजनित समस्या रक्षा पाइबा पई चाषी भाई माने विभिन्न प्रकार रासायनिक औषध पकाई खर्चांत हेबा सह परिवेश मध्य प्रदूषित होते। एहाकु दृष्टि रखी NRRI द्वारा उद्भावित आलोक जंत्र द्वारा कम खर्च रे पोक नियंत्रण करा जाई परिबो बोली डॉक्टर मिश्र कहितले। एहा परे अनुष्ठान कीट तत्व विभाग प्रधान वैज्ञानिक तथा एही आलोक जंतार उद्भावक डॉक्टर श्यामरंजन दास महापात्र आलोक जंता व्यवहार उपरे विशेष तालीम चाषी भाई मानकु देथिले। এই আলোক যন্ত্রକୁ চাষী 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। এই ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜରରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। କଟକରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ 10 ଓଡ଼ିଆ।